sono ini ojaro sini ikramo thani minai kacha press meet ni sompotar mani ho sini advocate group deborma bo kubang ma kok na sai naraka sini tam o issue tabune je earning issue mo to inai o jaga wa ngase ko kubang sana thia tam ke ba bo jehetu sai ko baisaka ba abo kisha chin boro hoje ba ke ba apne point na catch up thai dia na ko boro baisana thaka mu ja ko boro chinte issue no koyo uila ni je issue ke abo je chini haste wo je recently isi balugia ko TPSC by Kokokjak Forest Department ni grade 2 TPSC ni lang khang chebobot langmani jagawo ST ro ni je reservation tamani a reservation na mani jagniya tam ni hirba amon niyam tamo rustaro ni je phanangtem jebo phanangtem sini ST ro ni je percentage singana tamo abu india not only ara siniya tabu je government heibo agini je kesam sarkar bamphani samoni haino tarbor college university robo primarily je ST ni kolkata moni apu taraf ঠিক ভাবে ফিলআপ কাজে গিয়া অবশ্যই বুঝে আবার বিশেষ তিনি চিনি যে স্পোকসপারসন সামান থানায় অবজনা ঠিক ভাবে করতে সাজাতেন এবং পরস্পর মতে নমতেন তখন বসানো নাকি একে গভর্নমেন্ট বহানো কক সিমিরুও কক নারে গিয়া অবশ্যই তিনি কাগজে কলমে সিরিয়া প্র্যাকটিক্যাল চিনি আই উইটনেস जों অবলম্বিত দ্বিতীয়ত তাবক যে Mizoram ni phanerok borok ke goya guru khan hunde riang khan hunde borok ni birude Mizo convention ni leader of tayarani Kanchapur ni nagorik monchara borok jo thaba betabok je andolon khaitmani ai issue ka ke tam hole oguru rokno totha riang rokno a elakawo puno settlement ba rehabilitation tar thang menai borok khayo aba actually अब ठीक गया जेखाने सिनी कमिटी नि चेयरमैन का सिनी बुबाग्रा महाराजा प्रदीप्ति से बेदोना ताई और फोर्थ कॉर्नर चुक्तिंगो बबो सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ताई महाराजा और चारटे दलते ने फोर्थ कॉर्नर हम ऑलरेडी ना साइनिंग का एग्रीमेंट का मोकासे ट्रीटी आजै ओ जागो बंगारा तारबि माने अब कुनते और ट्रीटी मते अब ठीक गया काजै जों दिनै अर साना नायो मिजोराम जे किनि फेनेरा अब्रु खान हंदि रियां खान हंदि बरक त्रिपुरानि बरक बरनि अधिकार दङ त्रिपुरा राज्य दमानि अब गभर्नमेन्टनि बेपारटाखौ गभर्नमेन्ट कान्ट्रिपुर दारनाय जापु हिले दारनाय जाय साखान सेरनो दारनाय बा कान्ट्रिपुर एरिया निको जागारनाय एरिया अब सम्पूर्ण गभर्नमेन्टनि बेपार ओ जागाव सिनि अर যে মিজো কনভেনশন যে লিডার পাচুয়া তাই নাগরিক মঞ্চ রং দল বা হেগে খাইলেন আব আংখা খাইও অ ত্রিপুরা যে শান্তি শৃঙ্খলা নানি আব কাইসা বেগাত হইমান এই কাইসা কক নগে সিনি স্পোকসপারসন ছালাঙ্গা যে অ সিচুয়েশন যেখানে বড় উঠুমই মাইয়া আজ আব বড় বাহাকে অন্তি ডেমনস্ট্রেশন খাইদম আব কাইসা সিনি বুখাবো Kaisa sumung tonggo ajai state government obepara immediately kaisa podokep nathang abon sukoyo tai जों abon nayo je Tripura joni peaceful harmony tranquility abebang bojaina rakjak te paithago जों abon dini nungja khaje Tripura jebo je COVID-19 o virus no toinai sin Tripura je bebe choli tongo लकडाउन नङै दङ अ जागाव जों अबनो खालामबायनो मुसुंगो जारा सिनि फ्रेंड प्रेस मीडिया रो डॉक्टर नर्सेस ताई जारा सैनिटाइजेशन जे तमेरो इवेंट अ जागाव केबो मुंफैया बेंकनि बरबो सारा दिन बेंक तो मैंने रांगरी नि बेपार बर फैले दङ ताई बरना
বিশেষভাবে সিনিয় ইব্রাহিম থানিনে দংনাং খमै রঙ সম তাই আবনো সিনি কাছে সাকলাই মুমাবনো যাতে খাই ও রাজ্যনি সরকার রাজ্য সরকার আইপিএফপি তাই বিজেপি ও সরকার অমরনা যাতে মকল কাইছেন তাই অমর মকল কাইনে সিমিয়া ইমিডিয়েট বিনি অ্যাকশন নাথেন পদক্ষেপ নাথেন অবন সিনি দিনি বসিত আমবাই প্রক্রিয়া সুমু তেলামুরা যে কক থুমনাই যে চক্রক জামানে তে তিরবা মথা বম মকটি না হার जों যে কখন থুমনাই রঙ বড় যারা বাংলাखौ বাইকেखौ স্তম্ভ হনজাবো বংনি উপর আক্রমণ খাইমানো কিংবা যে কে নকনো আক্রমণ খাইমানো তে সামনে जोंहाबो निजाखायो आबो आइन शृंखलानि दिनियाबो दिसिना मानाबो थिगिया आइन शृंखलानि बागै राज्य सरकार दङ पुलिस प्रशासन दङ गरम नायनाय काजै चिनि साংবাদিক दाखक सङो कखुनाय दाखक सङो যদি কেব ফিজিক্যালি হ্যারাসমেন্ট বা অ্যাসাল্ট লাইক থাকে আবো